Honda CR-V соли барориш 2007 мошин вагон мебошад. Мани намуди бернаи мошин. мани намуд аз қафои мошин дӯстони азиз. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электро, сентр замок, коробкаш автомат, дута сиденьёи пеша багрев, инҷа монитор дорад. ҳозир пробегашам мефаҳмем. пробегаш 141 000 километр. мани ҳолати салони мошин боз мани люкам дорад. чӣ хеле ки дида ҳисобед. мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. мотор 2.4 4x4 сӯзишвори бензин. расходаш чанд ко? расходаш 9 литр 10 литр 100 километр мегардад. айни замон ҳавои хунукбе мехе. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 125 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 910 0090. Hyundai Tucson соли барориш 2010 мошин вагон мебошад. мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. мана чӣ хеле ки дида истодед. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электро, сентр замок, ойна чошнини кнопочни мебошад. коробкаш автомат, титроник, дута сиденьёи пеш обогрев, монитор дорад, CD плеер дорад. мана ҳай пробегашам ҳозир мефаҳмем. мани ҳолати салони мошин ёдовар мешавем. яъне бомош панорама. мана чӣ хеле ки дида истодед. бомаш панорама. мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. бисёр дар ҳолати хуб. пробегаш 178 000 километр дӯстони азиз. мотор 2 сӯзишвори дизел. расходаш 8 литр 100 километр мегардад. мани ҳолати мотори мошин дӯстони азиз. нархи мошин 115 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 628 33 55 92 928 88 88. Kia Sportage соли барориш 2013. мани намуди бернаи мошин. мошин гаштагӣ дохили шаҳри хуҷанд. мани намуд аз қафои мошин дӯстони азиз. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электро, сентр замок, яъне ойначош кнопочни, коробкаш автомат, сиденьёш обогрев, монитор дорад, CD плеер дорад. ҳама навороташ аст. клиташ старт стоп. ҳозир хай пробегашам мефаҳмем то ҳад имкон. 165 000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед. сиденьёш кожни мебошад. боз мани бомаш панорама дӯстони азиз. бомаш панорама. мани ҳолати салони қафои мошин ёдовар мешавем. салони қафошам сиденьёш обогрев дӯстони азиз. мотор 2 сӯзишвори дизел.
расходаш 6.5-7 литр به 100 کیلومتر میگردد. عینی زمان همین هوای خنک به 6.5-7 لیتر میخورد. حالتی متاری ماشین دوستان عزیز. نرخ ماشین 140,000 سامان با سودا می شود. تلفن برای معلومات 93 564 49 00. یادآور میشیم سنجش تکنیکی 1 سالی ندارد. ماشین نوبتی ما BMW سالی براریش 2006. ماشین گشتگی چیکالس به گشتگی من این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز. من این نمود از کفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم. داخلی سالن 4 الکتر پاکت، سنتر زنبق، коробкаш автомат، борташ компьютер، همه نوارتاش هست. پربیگ 259,000 کیلومتر پربیگ دوستان عزیز. یعنی حالت سالن ماشین چخیلی که دیده ایستادید باز من اینجا لوکام دارد. یعنی حالت سالن کفای ماشین بسیار در حالت خوب. یادآور میشیم همه سیدینیاش اباگریف سیدینی می باشد. мотор 28 سوزشواری گاز بنزین گازش یورو 4. расход چقدر که گاز کدی؟ расходش 10 تا گاز کی 65-70 کیلومتر میگردد. عینی زمان هوای خنک به میخه. نرخ ماشین 85,000 سامان با سودا می شود. تلفن برای معلومات 31 18 22 21. شیورلت کروز سالی براریش 2010. ماشین وگان می باشد. من این نمودی بیرنه ماشین دوستان عزیز. من این نمود از کفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم. داخلی سالن 4 الکتر، коробкаш автомат، سنتر زماک دارد. سیدینیاش اباگریف گرم و خنک. کلیتش ستار ستاپ چخیلی که دیده ایستاده. بیگش خیلی معلوم نه. من این حالت سالن ماشین سیدینیاش کاجونی می باشند. باز من اینجا لوکام دارد. من این حالت سالن کفای ماشین دوستان عزیز. پربیگ 53,000 کیلومتر. мотор 1.8 1.1 سوزشواری گاز بنزین گازش یورو 4. расходаш 10 تا گاز کدی 90-95 تا میگردد. عینی زمان یادآور میشیم 3 ماه شد ماشین از وگان فرامدگی شد. نرخ ماشین 67,000 سامان با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 975 0050 93 360 306 90 00. دوستان عزیز، شما توی عروسی دامادی یا جشن مراسم و یا زارزه دارید و در فکر ثبت آن هستید، پس نوار برداران کسبی استودیو بهادر در خدمت شما. استودیو بهادر با تکنیک های معاصر زمانوی و جشن مراسم های شما زینتی تازه می بخشد. از همه مهم با سطح عالی و نرخ دسترس در خدمت شما. تلفن برای معلومات 92 899 89 89.